हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे। पिलामाने आमे पूर्व वीडियो रे पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंधटीर एक मार्किया प्रश्न गुड़िक पढ़ी आउ जहाँ सब बाकी थिला आज आमे ताकू संपूर्ण करवा। तेणु पिलामाने मो सहित वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु, जहाँ फल आपण माने अति सहज एवं प्रांजल भाव में बुझीजे। देखंतु पिलामाने चलतु आमे समय को अतिबाहित नक आम सीधा सड़क प्रश्न उपर को फेरी जा। देखो पे प्रश्न पूर्व वीडियो आम प्रश्न नंबर 40 जाए पढ़ी तो तथापि आज टी आलोचना करवा। देखो क्वेश्चन नंबर 40, केउ कटकर स्मृति आज मूर्तिकार अवलुप्त होती अर्थात केउ कटकर स्मृति स्मृति शब्द अर्थ हो पे स्मरण बा आम जब कह केउ कटकर स्मृति आज मूर्तिकार अवलुप्त होती लेखक कहते। केउ कटकर कहले देखिए पे आपण मानकर सठिक उत्तर हो स्मृतिपूत बीरानासी कटकर स्मृति आज मूर्तिकार अवलुप्त होती कहते। तो आपण मैंने यही ही एक मार्किया क्वेश्चन गुड़िक लिखे जहाँफल आपण मैंने 1 ରୁ 1 मार्क पाइबापी सक्षम हो पारे। चलतु क्वेश्चन नंबर 41, बारबाटीर स्खलित प्रस्तर रे कौन आज जाए लगी रही अच्छी कहते। अर्थात ये जो बारबाटीर स्खलित प्रस्तर रे कौन आज जाए लगी रही कहते। कह देखिए पे कौन आपण मान सठिक उत्तर हो बारबाटीर स्खलित प्रस्तर रे तार स्मृति एवं कीर्ति आज जाए लगी रही अच्छी कहुई। बुझा पड़ी तो पे देखो क्वेश्चन नंबर 43, देखो क्वेश्चन नंबर 43, केउठारे उत्कलर कवि ज्ञानी गुणी और कर्मी उजागर रही ज्ञानदीप जाली थे। कहले देखिए पे केउठारे उत्कलर कवि जो उत्कलर कवि थे उत्कल जो मैंने ज्ञानी थे गुणी थे से माने उजागर रही ज्ञानदीप जाली थे केउठारे आपण मान सठिक उत्तर हो कटक रे। तो कटक रे उत्कलर जो कवि माने थिले कवि थिले ज्ञानी थिले गुणी थिले तो एमाने राति रे अनेक समय उजागर रही कौन करते ना से माने ज्ञानदीप जाली जाइथिले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, काहाकू स्मृतिर श्मशान बोली कहा जायछि। कहले देखि पिला माने काहाकू स्मृतिर श्मशान बोली कहा जायछि। आपण मानक सठिक उत्तर हो भुवनेश्वर को स्मृतिर श्मशान बोली कहा जायछि। काहाकू भुवनेश्वर को कौन बोली कहा जायछि ना स्मृतिर श्मशान बोली कहा जायछि। पिला माने एई बडी टिके टिके काटी कुटा कर मन रखिबो जहाँ फल आपण माने अति सहज एवं अति सहज बुझी पारिबे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, किए उत्कल भूमिर मानदंड पर दंडायमान बोली लेखक कहते। कहले देखिए पिला माने किए उत्कल भूमिर मानदंड पर दंडायमान बोली लेखक कहते। किए आपण मानक सठिक उत्तर हो भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। मन रखिए पिला माने भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर उत्कल भूमिर मानदंड पर दंडायमान बोली लेखक कहते। तो आपण माने एई फुल सेंटेंस रे ही उत्तर लिखिबे जहाँ फल आपण 1 मार्क पाइबे। आशा करुच्ची पे आपण मैंने बुझी पार्थिबे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, बारीबाह बेलाभूमिर श्यामल पथरे जिबा बेले केउ माने तार स्वागत पाई बाहरी आसीबे बोली कहा जायछि। जेतेबेले बारीबाह बेलाभूमिर श्यामल पथरे जिबा बेले तो केउ माने तार स्वागत पाई बाहरी आसीबे बोली कहा जायछि। केउ माने ना आपण मानक सठिक उत्तर हो पोलीबाला माने। तो देखो पिला माने पूरा वाक्य केमती लिखिबे ना बारीबाह बेलाभूमिर श्यामल पथरे जिबा बेले पोलीबाला माने तार स्वागत पाई बाहरी आसीबे बोली कहा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, लेखक काहाकू भुवन मोहन बोली कहते। कहले देखि पिला माने लेखक काहाकू भुवन मोहन बोली कहते। आपण मानक सठिक उत्तर हो लेखक कोणार्क को भुवन मोहन बोली कहते। काहाकू ना कोणार्क को कौन बोली कहते ना भुवन मोहन बोली कहते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किए
ପ୍ଲାନ ଓ କିଏ ପ୍ଲାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସରି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମ୍ଳାନ ହେବ, ପ୍ଲାନ ନାହିଁ ମ୍ଳାନ। କିଏ ମ୍ଳାନ ଏବଂ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ପରି କୋଣାର୍କ ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ମେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 49 କାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆପଣମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ କୋଣାର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 50 କିଏ ଦୃପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ? କହିଲେ ଦେଖି ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ଦୃପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ? ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ମହାମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ଦୃପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 51 କାହାକୁ ମହାମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆପଣମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ କୋଣାର୍କକୁ ମହାମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 52 ଘନ ଅତୀତର ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଘନ ଅତୀତର ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? କାହାକୁ? ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ କୋଣାର୍କକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଘନ ଅତୀତର ମ୍ଳାନ ଓ ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି ଲେଖକ କୋଣାର୍କକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 53 ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ କାହାର ଧବଳିତ ସଦନଠାରେ ନବଘନ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ତତିତ ହୋଇ ରହିଯିବାକୁ ଲେଖକ ଘନକୁ କହିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଧବଳିତ ସଦନଠାରେ ନବଘନ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ରହିଯିବାକୁ ଲେଖକ ଘନକୁ କହିଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ? ନା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଠାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 54 ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ କିଏ ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ? କିଏ? ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ମାନେ ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ କିପରି ସେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ତାହାର ସ୍ୱପ୍ନ କିଏ ଦେଖିଥିଲେ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 55 କାହାକୁ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଧ୍ରୁବ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କହିଲେ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାର ଧ୍ରୁବ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 56 କାହାକୁ ଦଧିଚି ବୋଲି ଲେଖକ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? କାହାକୁ? ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଦଧିଚି ବୋଲି ଲେଖକ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 57 ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶରୀ କିଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର କିଏ? ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳନାଥ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 58 କିଏ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ? କହିଲେ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 59 କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ସାପଥ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଆପଣମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ସାପଥ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଜି ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ଆସନ୍ତା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧଟିର 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।